जय माँ मंगला अष्ट ओडिया तरफ समस्त स्वागत। आयु रक्षत मंगला धर्म रक्षत पार्वती दश कीर्ति लक्ष्मी संग सर्वरक्षत मंगला ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मर्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम। माँ मंगला प्रभु शनिदेव समस्तंकर मंगल विधान करंतु एवं समस्तंको सुखरे रखंतु। जानिमा आज दिन पंचांग एवं तापर जानिमा आज राशिफल विषय। आज इंग्राजी नवेम्बर मास 14 तारिख गुरुवार। आज महाप्रभुंर आकोड़िया बेश त्रिविक्रम बेश। श्री श्री धवलेश्वर बड़ ओषा शिव उपवास शिव उत्थापन वैकुंठ चतुर्दशी श्रीक्षेत्र सिंहद्वार भजन समारोह पंडित नेहुरीकर जयंती एवं शिशु दिवस। आज कार्तिक मास शुक्लपक्ष तुला 29 दिन। आज त्रयोदशी तिथि दिन 9 घंटा 44 मिनिट पर्यंत। अश्विनी नक्षत्र रात्र 12 घंटा 33 मिनिट पर्यंत। मेषचंद्र 60 दंड अहोरात्र। तुला और कुंभ राशि आज घात बार। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 56 मिनिट 8 सेकेंड गते। सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 6 मिनिट 15 सेकेंड गते। जानिमा आज राहुकाल विषय। दिवा 12 घंटा 55 मिनिट रु दिवा 2 घंटा 19 मिनिट मध्य एवं मेष राशि आज घात चंद्र। आज चतुर्दशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। आज जोगिनी दिन 9 घंटा 44 मिनिट गते पश्चिमे प्रातः 9 घंटा 44 मिनिट मध्य यात्रा शुभ। दक्षिण अग्नेय पूर्वे यात्रा निषेध। जानिमा आज अमृत बेला विषय। आज प्रातः 6 घंटा 41 मिनिट मध्य दिन 10 घंटा 24 मिनिट गते। दिन 11 घंटा 54 मिनिट मध्य दिन 2 घंटा 8 मिनिट गते। दिन 4 घंटा 22 मिनिट मध्य रात्र 9 घंटा 23 मिनिट गते। रात्र 11 घंटा 57 मिनिट मध्य महेंद्र बेला विषय सुनजाणीमा। दिन 4 घंटा 22 मिनिट गते संध्या 5 घंटा 6 मिनिट मध्य जानिमा मेषरू मीन राशि पर्यंत क्यों राशि किपरि अच्छी केमती अच्छी आसतु विचार करवा। प्रथम जानिमा मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो। आर्थिक संकट रे आज पड़ जाई पारंती। कर्म क्षेत्र रे किछि विपदर सम्मुखीन होई पारंती। चाकरी क्षेत्र रे विभिन्न समस्या सृष्टि होई पारे। मानसिक और शारीरिक अशांति किछि वृद्धि पाई पारे। महिला माने चिंतित रहिबे। छात्र छात्री माने सहयोग पाई उपकृत हेबे। तेणु आज दिन में संपूर्ण सतर्क रहिबा निहाती आवश्यक। जानिमा तापरे वृष राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो। विभिन्न समस्यार समाधान होई लाभवान हेबे। आर्थिक अभाव आज दूर हेबार संभावना अछि। कर्म क्षेत्र रे समस्या सामान्य समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। शारीरिक सुस्थता आज देखादेव। महिला माने सुखी हेबे। छात्र छात्री माने सफलता लाभ करिवे। तापर जानिमा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो। कर्म क्षेत्र रे असुविधार सम्मुखीन हेबे। आर्थिक समस्या वृद्धि पाई पारे। पारिवारिक असंतोष वृद्धि पाइब। महिला माने सतर्क अवलंबन करने उचित। छात्र छात्री माने उपकृत हेबे। तापर जानिमा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो। आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो। अजथा खर्चांत होई पारंती। बंधु सहयोग पाइबे। पड़ोशी मानक जोगु आज किछि हैरान होई पारंती। शारीरिक असुस्थता वृद्धि होई पारे। महिला माने सुखी हेबे। छात्र छात्री माने सफलता लाभ करिवे। तापर जानिमा सिंह राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी किपरि भावे कटिबो। व्यवसाय रे क्षतिग्रस्त होई पारंती। कर्म क्षेत्र रे
ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ସୂଚନା ମିଳେ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଜି ହେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦଚ୍ୟୁତର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଭର ଆଜି ସୂଚନା ମିଳେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।